Guys, nakailaw yung oil deterioration warning, oil maintenance required soon. Toyota Veloz 2024 model, 2023, 2024. Oil deterioration warning, oil maintenance required soon. So i-reset natin yan mga boss. Kailangan lang naka-ignition on. Ignition on muna natin. Ignition on. Yan. Ignition on. Then, punta tayo sa menu. Nagugupang talagang pahirapan pa ang usad ng mga sasakyan dahil sa mga pinahang pangunahing lansangan dito sa lungsod. Maraming salamat, CJ. Ayan, sa settings na tayo. Nakagama po natin si CJ. Hanapin natin yung maintenance settings. Maintenance settings, reset settings. Ito, oil deteriorate warning reset. Yan. Tapos enter natin. Oil deteriorate warning reset. Reset after change. Active reset. Yes natin. Yan. Reset completed mga boss. Yan, naka-reset na yan. Tapos natin. Yan. Naka-reset na yan mga idol. Back lang natin. Back lang natin. Kaya natin kung iilaw pa siya ulit. Yan. Yan, wala na. So, i-back natin yan. Wala na mga idol. So, ganun lang po yung pag-reset mga boss. Toyota Veloz at saka Toyota Race, parehas lang mga boss. Yung deteriorate maintenance reset. So, dito lang yung makukuha. Yan. Pakita ko ulit sa inyo. Kailangan lang naka-ignition on. Hirap daw yung sa effect ng pagtanggal ng gulong. Pagtanggal ng gulong na, Truck pass. yan yung settings. Hanapin nyo lang yung oil deteriorate, deteriorate warning reset. Yan. Kasi siya mga boss, nabubulol eh. Yan. Yan lang yung reset. Enter nyo lang yan. Tapos dyan nakikita nyo active yan. Reset lang yan. So yan. Tapos back nyo lang. Yan. Yan na yun mga idol. Thank you. Yan lang po yung pag-reset ng required change oil soon. Yun lang po yung pag-reset. Toyota Veloz, di ko alam kung parehas dun sa Toyota Avanza na bago, saka dun sa Toyota Race. Parehas lang. Maraming salamat. God bless.